सिलीगुड़ी में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही है गैस। सिलीगुड़ी में गैस सिलेंडर को लेकर ग्राहकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों से शिकायत सामने आ रही है कि गैस बुकिंग करने के बाद भी समय पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है। वहीं कई लोगों का यह भी आरोप है कि गैस बुकिंग ही नहीं ली जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों तक इंतजार करने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं मिलने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर आम परिवारों के लिए खाना बनाना मुश्किल होता जा रहा है। यह समस्या सिर्फ सिलीगुड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के कई इलाकों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही है। गैस सप्लाई सिस्टम में आई इस गड़बड़ी के कारण ग्राहकों में नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गैस एजेंसियों की ओर से बताया गया है कि पिछले 2-3 दिनों से सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण गैस बुकिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। एजेंसी का कहना है कि सर्वर की समस्या के चलते बुकिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में यह समस्या ठीक हो जाएगी। फिलहाल ग्राहक गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में हो रही देरी से काफ़ी परेशान हैं। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। পেমেন্টও ছিল, ওনারা বলছে যে আরো 2 দিন লাগবে। মানে আপনি বুকিং করেছিলেন? বুকিং করা হয়েছে, পেমেন্টও করা হয়েছে অনলাইন। আচ্ছা, অনলাইন করা হয়েছে, বললো আরো 2 দিন লাগবে। মানে কবে করে? 7 দিন বললো লাগবে। বুকিং করা করেছে না, আপনি বুকিং কবে করেছেন? হ্যাঁ, 7 তারিখ। 7 দিন আগে, মানে এখনো দিতে পারেনি। এখন তো না, 7 তারিখ করে করা। কতটা হয়রানি শিকার হবেন? হয়রানি বলতে নর্মালি 3-4 দিনে দিয়ে 3 দিনে 4 দিন চলে আসে, তো একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়। 7 দিন থেকে আজকে 12 তারিখ, আজকে 11 তারিখ, কালকে 12 তারিখ, 13 তারিখে আসবে। একটু প্রিপারেশন নিতে হবে। তারপরে বলতে বুকিং বলে 25 দিনের গ্যাসের প্ল্যানিং করতে হবে আগে থেকে। আপনার নাম? বাড়ি থেকে সিলিন্ডার নিয়ে আসছি, আইনে রান্না করতেছি। এর আগে কবে বুক করেছিলেন? এর আগে কত 22-23 তারিখ হবে। মানে বুকিং করেছিলেন না হচ্ছে না? এখন হচ্ছে না, ওইটা হয়েছে দিয়ে মানুষের কাছে নিয়ে আসছি, ওই সিলিন্ডার ওকে দিয়ে দিচ্ছি। মানে আপনারা বুকিং করতে চেষ্টা করছেন, হচ্ছে না? হচ্ছে না। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। হয়রানি শিক্ষা ডিউ টু সার্ভার যদি ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে অর্ধেক হয়রানি কমে যাবে। আমাদের সার্ভার বসে গেছে, হ্যাঁ, সার্ভারে দেখতে পাচ্ছি না কার কবে বুক হচ্ছে এবং বুকিং হচ্ছে না, এটাই হচ্ছে প্রবলেম। কেউ 25 দিন হয়তো হয়নি সেই জন্য বুক হচ্ছে না, কিন্তু সেটা তো জানাতে হবে। লোকে দৌড়ে আসছে, আমার বুক হচ্ছে না কেন বলতে পারছি না। কম্পিউটারই ওপেন হচ্ছে না, দেখুন সাদা হয়ে আছে সার্ভারের জন্য। না, এই সার্ভার গতকালও কাজ হয়েছে, ওটাও হয়েছে, কিন্তু গতকাল খুব স্লো। আমরা সন্ধ্যের পর আরো স্লো হয়ে গেছিল, আজকে তো ওপেনই হচ্ছে। না 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 না, এটা কিন্তু আমাদের দেখুন আজকে 6 তারিখ 7 তারিখে ডেলিভারি হচ্ছে, কিছু জায়গায় 8 তারিখেরও অল্প হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অ্যাবনর্মাল বুকিং হয়ে গেলে সাপ্লাই কোথার থেকে? এই 25 দিনের গ্যাপ, এই ইয়েটা শুরু হলে কিন্তু বুকিংটাও অনেকটা কন্ট্রোলে আসবে। আর আমাদের সাপ্লাইও সেই অনুযায়ী একটু কাটল করা হয়েছে 20%। 60 ডেজের যা সেল তার 80% আমরা সাপ্লাই পাবো, সেই হিসাবে করতে হবে। একটু ধৈর্য সকলকে, তো হ্যাঁ, আশা তো সবাই নিশ্চয়ই সবাই করা উচিত, ঠিক হয়ে যাবে। আপনার নাম? আপনাকে জিজ্ঞেস। আমি কৌশিক সরকার,
নর্থ বেঙ্গল সিকিম एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन सेक्रेटरी। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.